बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी कन्या राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण आगामी 7 दिन एमिति 3टी आश्चर्यजनक खबर आनिछि जहा सुनी आपण अत्यंत खुशी होइछिबे। एही भिडियोटी आगामी 7 दिन पाई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। कोनोसी प्रतिकूल ग्रह प्रभाव को एड़ाइबा पाई कोन सतर्कता अवलंबन करिबाको पड़िबो। शुभ ग्रह संरचना गठन केउ ग्रह आपणक पाई लाभदायक साब्यस्त हेबो एवं केउ तारीख अनुकूल हेबो ताहा आजिर एही भिडियो रे आमे आपणको जणाइबो। आगामी 7 दिन रे आपणको एड़ाइबा पाई आवश्यक भूल गुड़िको मध्य आमे आलोचना करिबो। प्रत्येक विवरणी आपणक पाई गुरुत्वपूर्ण अटे, तेणु भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। बंधु माने आगामी 7 दिन आपणक पाई वास्तव रे गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन आनिबाको जाउछि। निकट अतीत रे आपण बहुत संघर्ष करिथिले, यह आपणक पाई महासंघर्षर समय थिला। आपण कठिन परिश्रम करिथिले एवं आपणक कार्य रे आपणकर हृदय ढाली देइथिले, तथापि आपण चाहुथबा रिटर्न आपणको मिलि नथिला। प्रायतः बहुत कम पाई समाधान करबाको पड़ुथिला। तथापि जदि आपण एही नूतन सप्ताह पाई सठिक भाबरे प्रस्तुत हुअंती एवं किछि जिनिस मने रखंती तेबे आपणकर रिटर्न बहुगुणित होई पारे। लाभर संभावना उत्कृष्ट, कारण भाग्यर कारक ग्रह गुरु एवं बुध आपणकर शासक ग्रह उभय लाभ स्थान रे गोचर करुछंती। तेणु आगामी 7 दिन मध्य लाभर संभावना बहुत अधिक रहुछि। यह सहित सूर्य आपणकर क्यारियर संभावना को वृद्धि करने को प्रस्तुत। तो आपणक पाई विशेष करी 3टी प्रमुख शुभ खबर रहिछि जहा आपणक मुहरे हस आनिदेव। तथापि 2टी सतर्कता मध्य अछि जहा पाई आपणकर विशेष ध्यान आवश्यक। एही वीडियो आपणक पाई एक वरदान ठारू कम नुहे। जेतेबेले गोटे नूतन सप्ताह आरंभ हुए आमे किछि भल घटिबा पाई आशा करू, तथापि प्रायतः आमे पुराना समस्या प्रियजनक द्वारा विश्वासघातकता एवं कम पाई समाधान करिवार आवश्यकतार सम्मुखीन हेउ। किंतु आगामी 7 दिन आपणक पाई नूतन परिवर्तन आणुछि। आपणक जीवन रे खुशीर वर्षा। कन्या राशि व्यक्ति विशेष माने जदि आपण एही वीडियो को शेष पर्यंत देखंती तेबे आपण प्रकृत शांति पाई पारिबे। आपणक मन को कष्ट देउथिबा आभ्यंतरीण द्वंद्व समाधान हेबो एवं आपण आपणकर प्रश्नर उत्तर पाइबे। विपरीत भावरे जदि आपण एही वीडियो को अणदेखा करंती किंबा स्किप करि दियंती तेबे इहा आपणक जीवनर सबुठारु बड़ भूल होई पारे। कारण एपरि ग्रह संयोजन बारंबार घटे नाही। जदि आपण जानिबाकु चाहुछंती जे आपणक जीवन रे केउ खुशी खबर आसीबाकु जाउछि तो प्रथम खुशी खबरटी हेउछि आरंभरु शेष पर्यंत अर्थात सोमवार रु रविवार पर्यंत आपण देखिबे जे गुरु एवं बुध बहुत शक्तिशाली रहिबे। तथापि जुलाई 7 तारिख रे बुध बक्री होई जाउछंती। एठारे बुध बक्री हेबा लाभ संबंधी किछि चैलेंज आनिबो। विपरीत गति रे गति करुथिबा आपणक राशिर अधिपति किछिटा नकारात्मक फल देई पारंती, किंतु यह आपणक पाई किपरि सकारात्मक होई पारिबो ध्यान देई सुनंतु। जुलाई 7 तारिख रे बुध बक्री होइछिबे जहाकि आपणकर क्यारियर भावर फल प्रदान करिवे एवं जेतेबेले बुध सूर्यंक सहित एकत्र होइछिबे तो बुधादित्य राजयोगर निर्माण हेबो। जुलाई 7 तारिख परे आपण लाभरे सामान्य विलंब अनुभव करि पारंती। आपण आज जो लाभ आशा करुथिले ताहा काली किंबा परदिन आसी पारे। एपरि संभावना मध्य अछि जे आपण एक भूल निष्पत्ति नै पारंती। तेणु आपण को एठारे किछि नियंत्रण रखिबाको पड़िबो। तथापि जुलाई 7 तारिख अतिक्रम करिबा परे आपण गुरुंकर लाभ स्थिति रे गोचर 16 जुलाई पर्यंत गुरु एठारे एकाकी रहिबे। 16 जुलाई को सूर्य अवध्य गुरुंक निकट को चली आसिबे अर्थात एकादश भाव को। किंतु एही समय मध्य रे एही सप्ताह सारा गुरु आपण को गुरुत्वपूर्ण लाभ आनी देबे। गुरु कर्कट राशि रे उच्चस्थ अछंती, बहुत शक्तिशाली स्थिति रे अछंती, तो आपण को गुरुंकर पूर्ण समर्थन प्राप्ति हेबो। गुरुंको
ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଚଣା ଡାଲି ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଟ ଡାଲି। ଏହା ସହିତ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରା ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ମଧ୍ୟ ପାଠ କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କୁ ସପ୍ତାହ ସାରା ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ପାଠ କରିବା କିମ୍ବା ଶୁଣିବା ଉଚିତ, ଯାହା ଫଳରେ ବୃହସ୍ପତି ବୁଧଙ୍କର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବକୁ ହ୍ରାସ କରିବେ ଏବଂ ନିଜସ୍ୱ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ଅଟକି ରହିଥିବା କିମ୍ବା ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିବା ଯେକୌଣସି ଟଙ୍କା ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ଧାର ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେଇଥିଲେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ, ସେମାନେ ଏବେ ନିଜେ ଏହାକୁ ଫେରାଇବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସିବେ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟରେ ପଚାରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଗେଇ ଆସିବେ। ଏହିପରି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଲାଭ ଦେଖିବେ। ଗୁରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା ଯେକୌଣସି ବଡ଼ ବକେୟା ଦେୟକୁ ପରିଶୋଧ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ ନ କରିବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଉଚିତ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ବାପା, ମା ଏବଂ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏବଂ ଗୁରୁଜନ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶୁଭ ଖବର କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଖବର ଶୁଣି ଆପଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହେବେ। ତେବେ ଏହି ଖବରଟି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଲ ଖବର ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜୁଲାଇ 16 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ରହିବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସପ୍ତାହ ସାରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ରାଜା ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ସମ୍ଭାବନାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ହେଉଥିଲା? ଆପଣ କିଛି କାମ କରିବାକୁ ବସିବେ, କେବଳ 10 ମିନିଟ୍ କିମ୍ବା 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ବିରକ୍ତ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନକୁ ବିଚଳିତ କରୁଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର ମନ କାମରେ ଲାଗୁନଥିଲା। ତଥାପି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ ଗଭୀର ଊର୍ଜା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, କ୍ଳାନ୍ତ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳତାର ସହ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ପାଇବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ ଏହି ପ୍ରକାରର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ତେଣୁ ଏହା ଏକ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ, ଏକ ବିଜନେସ୍ ମିଟିଂ କିମ୍ବା ଏକ ଉପସ୍ଥାପନା ହେଉ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉତ୍କର୍ଷ ହାସଲ କରିବେ। ମୋର କଥାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଅହଙ୍କାରକୁ ପ୍ରେରିତ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏପରି କିଛି ଥାଇପାରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ହୁଏତ ଅଧିକ ଜମି, ଏକ ବଡ଼ ଘର କିମ୍ବା ଏକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍, ଯାହା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭାବରେ ଅହଙ୍କାରକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିପାରେ। ତାହା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହୀନ ଅନୁଭବ କରାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅହଙ୍କାରକୁ କବଳିତ ହେବାକୁ ଦେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅହଙ୍କାରକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବା ଉଚିତ। ଏବେ ତୃତୀୟ ଶୁଭ ଖବରଟି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସେନାପତି ମଙ୍ଗଳ ନବମ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକତାକୁ ନିଜ ପ୍ରୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ ଜିନିଷ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଏପରି ଭାବନା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ହାତଛଡ଼ା କରିବାରେ ବାଧା ଦେବେ, ବରଂ ସୁଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ହାତକୁ ନେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ, ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆଗାମୀ 7 ଦିନ କ୍ଳାନ୍ତି ବିଷୟରେ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା କଠିନ ପରିଶ୍ରମ, ସଫଳତା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରମାଣ କରିବାର ଏକ ସପ୍ତାହ ହେବ। ତଥାପି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ମଙ୍ଗଳ ଅଗ୍ନି ଉପାଦାନକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି,
निश्चित करंतु जे आपण आपणक पितांक सहित कौनसी खराब इच्छा किंबा द्वंद्व पोषण करिवे नाही। एपरि चिंताधारा मनोरंजन करिबा किंबा विवादरे लिप्त हेबा आपणक पई सर्वोत्तम हेबो। एहा एक चेतावनी जहा आमे जणाइबाकू चाहुछु। एपर्यंत आमे तीनोटी भल खबर बांटीछु। प्रथम, गुरु एवं बुध आपणक जीवन रे लाभ सृष्टि करुछंती एवं परिस्थिति को स्थिर करुछंती। द्वितीय रे सूर्य आपणकर शक्ति स्तर को वृद्धि करने को स्थिर होइछंती एवं तृतीय रे मंगल आपणकर भाग्य को सकारात्मक दिगरे चालित करुछंती। तथापि सप्ताह सारा आपण को ध्यान देबाको दुईटी चेतावनी किंबा सतर्कतार बिंदु अछि। आपण कौन मने रखिबा उचित? कन्या राशि व्यक्ति विशेष माने एठारे प्रथम चेतावनी, राहु वर्तमान षष्ठ भावरे गोचर करुछंती जहाँकि रोग, ऋण एवं शत्रुर भाव। तेणु आपण को आपणकर स्वास्थ्य प्रति ध्यान देबाकू पड़िबो। जदि आपण कोनोसी लक्षण देखंती तेबे नियमित जांच करंतु। राहु आपण को ऋण नेबाको मध्य प्रलोभित करि पारे। आपण एही सप्ताह रे किछि किनिबाको आकर्षित होई पारंती। एही चिंता करि पारंती जे मु एहाकू प्रकृत रे पसंद करे, मु एहाकू किनिबी। तथापि क्रय करिबा पूर्वरु एहा आपणकर ईएमआई बोझ वृद्धि करिवो कि आर्थिक चाप सृष्टि करिवो कि नाही विचार करंतु। जदि आपण आर्थिक भावरे आरामदायक एवं हातरे नगद अछि तेबे आपणकर इच्छा पूर्ण करिबाको मुक्त हुअन्तु, किंतु ऋण रे फसी रहिबाको एडांतु। कारण राहु एही सप्ताह रे एपरि योजना द्वारा आपणको प्रलोभित करिपारे। राहु मध्य लुकायित शत्रु माननको उत्तेजित करिवे। आपणको जानिबाकू पड़िबो जे केवल प्रदर्शन किंबा स्वास्थ्य पाई आपणक सहित किए अछि एवं प्रकृत रे आपणकर किए। राहु शेषरे एही लुकायित शत्रु माननको प्रकाश करिवो। एहा प्रथमे सेमाननको सृष्टि करिवो। आपणकर कार्यक्षेत्र रे, आपणक परिवार मध्यरे किंबा आपणक बंधु मंडली रे आपण काहाको विश्वास करूछंती से विषय सतर्क रुहंतु। आपण बाहरे शक्तिशाली देखा जाई पारंती किंतु गभीर भावरे आपण कोमल हृदयर। एही गुण गुड़िक जहाकू लोक माने प्रायतः शोषण करंती, तो आपण माने एही विषय सतर्क रहिबाको पड़िबो। एहा सहित शुक्र द्वादश भावरे खर्च भावरे प्रवेश करिछंती जहा आपणको विलासपूर्ण एवं खुशी करुथुबा जिनिस गुड़िक उपरे यथेष्ट खर्च कराई पारे। आमे पूर्वरु राहुंकर प्रभाव विषय उल्लेख करिथिलु। एहा अनावश्यक ईएमआई भली अनावश्यक खर्च मध्य कराई पारे। तेणु उभय उच्चरु सूचना एही दिगको इंगित करुछि। आपणको किछि सतर्कता अवलंबन करिबाको पड़िबो। एबे आसंतु दुईटी प्रतिकार विषय जानिबा जहा आपणको पई लाभदायक हेबो। प्रथम प्रतिकारटी प्रतिकूल बुधंक प्रभाव को कम करिबा पई। एठारे बुध प्रतिकूल हेबा सहित लाभ विलंब होई पारे किंबा किछि समय पई चिंतार कारण होई पारे। एही विलंब को रोकिबा एवं प्रतिकूल बुधंक प्रभाव को कम करिबा पई आपण प्रत्येक बुधवार दिन गणेश अथर्व शीर्ष पाठ करंतु। जदि संभव हुए बुधवार दिन ओम गम गणपतये नमः मंत्र जप करिबा समय भगवान गणेश को 21टी दुब घास अर्पण करंतु। एहा बुध ग्रह को शक्तिशाली करिबो। विशृंखला सृष्टि करिबा परिवर्ते प्रतिकूल बुध बुधादित्य राजयोग माध्यम रे आपणको गुरुत्वपूर्ण लाभ प्रदान करिवे। द्वितीय प्रतिकार हेउची राहु एवं केतुंक पई। बुला कुकुर मानकर सेवा करंतु। आपणक घर पाखरे जे कुकुर माने बुलुचंती सेमानकु रुटी, क्षीर किंबा बिस्कुट खाइबाको दियंतु। राहु एवं केतुंक शक्ति को संतुलित एवं मजबूत करिबा पई एहा सबुठारु शक्तिशाली प्रतिकार। तेणु आमे आपणकु आगामी 7 दिन पई कौन करवा उचित कौन न करवा उचित, आपणक जीवन रे केउ सब खुशी आसीबाकू जाउची एवं किभली भाबरे आपण अशुभत्व गुड़िक खंडन करिवे से विषय विस्तार भाबरे बुझाइछु। जदि भिडियोटी आपण मानकू भल लागि थाए तो भिडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करि देबे एवं कमेंट बॉक्स रे जय श्री जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखिबे।